अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना महकमे पुलिस में 16,000 से जायद मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 22 करोड़ की हेरोइन जब्त। खर्च के दलदल में फांसने वाले ऑनलाइन ऐप से चौकस रहने पुलिस का मशवरा। और मशहूर तमिल शख्सियत सबरीमला मुशर्रफ व इस्लाम कहा मुसलमान होना बाअसे एजाज़। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पुलिस में 16,614 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें सब इंस्पेक्टर की 587 मुलाजिमतें भी शामिल हैं। महकमे पुलिस में सिविल AR, SAR और TSSP में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की जायदादें शामिल हैं। ऑनलाइन तरीके से दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत फ्राहम की गई है। 2 मई से 20 मई तक दरख्वास्तों को कबूल किया जाएगा। ऑनलाइन ऐप के जरिए दिए जाने वाले खर्च के मामलात में इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना पुलिस ने अवाम को ऐसे ऐप से चौकस रहने का मशवरा दिया है। अपने बेदारी के प्याम में पुलिस ने कहा कि कई ऐप्स फ़ोन पर कर्ज़ों की पेशकश कर रहे हैं। अवाम जो खर्च की ज़रूरतमंद हैं उन ऐप्स को अपने फ़ोन में मौजूद तमाम अफराद के फ़ोन नंबरात तक रसाई की इजाज़त दे रहे हैं। कंपनी की जानिब से खर्च के लिए भारी सूद वसूल किया जा रहा है। अगर कोई भी शख्स खर्च की रकम की अदायगी में नाकाम होता है या फिर उसमें ताख़ीर करता है तो वो उसके फ़ोन में महफूज तमाम अफराद से राब्ता करते हैं और उनको SMS के करते हैं और उसे हिरासा कर रहे हैं। पुलिस ने गूगल पे पर दस्तियाब ऐसे खर्च फ्राहम करने वाले तकरीबन 100 फर्जी ऐप्स के नाम जारी किए हैं। तेलंगाना पुलिस ने हाल ही में 20 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किए हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर खर्च की ऐप्स के जरिए फराहमी के कारोबार में मुलविस हैं। पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार भी किया है जो इस कारोबार में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन ऐप्स के जरिए खर्च की अदायगी के बाद कंपनी के एग्जीक्यूटिव की जानिब से हिरासा किए जाने पर बाज़ अफराद ने खुदकुशी भी कर ली है। मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा ऐसे ऐप्स की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। पुलिस ने बाज़ मुतासरीन की शिकायत की बुनियाद पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किए हैं। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन 22 करोड़ रुपये मालियती हीरोइन पकड़ी गई। ये कार्रवाई डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने अंजाम दी। ओहदेदारों ने एक खातून मुसाफिर के पास से 3.12 किलो हीरोइन जब्त कर ली। उस खातून का ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से बताया गया है जो कि क़तर से बराह दुबई हैदराबाद पहुंची थी। खातून के खिलाफ DRI के हुक्काम ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तारी के बाद अदालती तहवील में दे दिया है। इलाके माधापुर में एक बेकाबू कार ने दहशत मचा दी। जराये के मुताबिक अय्यप्पा सोसाइटी के पास एक कार ने बेकाबू होकर सड़क से गुजरने वाले 3 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर दे दी और उसके बाद सड़क के किनारे एक अपार्टमेंट के सेलार में घुस पड़ी। ये हादसा सुबह तकरीबन 3:15 बजे पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान और कार ड्राइवर भी जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार नौजवान और कार ड्राइवर तमाम शराब पीकर थे। जख्मियों की शिनाख्त गणेश, वीराबाबू और कार्तिक के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। शादी के 1 माह बाद ही एक दुल्हन ने अपने शौहर का ब्लेड से गला काट दिया। ये वारदात जिले हनमकुंडे के मौजे पासारागुड़ा में पेश आई। मुकामी राजू नामी शख्स की शादी 25 मार्च को अर्चना से हुई थी। कल रात देर गए खातून ने अपने शौहर का रेजर ब्लेड से गला काट दिया। जख्मी शौहर को इलाज के लिए वरंगल के MGM हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां वो जेर इलाज है। घर वालों ने बताया कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से दुल्हन अजीब व गरीब हरकतें कर रही है। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन ने आज तिजारत, मौसमियाती तब्दीली, डिजिटल टेक्नोलॉजी और अवाम से अवाम के राब्तों के शोबे में ताउन को तेज़ और गहरा करने का अज़्म किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वान डर लेन के दरमियान इंडिया यूरोपीय यूनियन बिजनेस व टेक्निकल काउंसिल के क़याम का फ़ैसला यहाँ 7 लोग कल्याण मार्ग पर वाक़ वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मीटिंग के दौरान लिया गया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और यूरोपीय कमीशन के सदर के दरमियान आज यहाँ मुलाकात में दोनों लीडरों ने हिंदुस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पेशरफ्त का जायजा लिया और तिजारत, मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन की हौसला अफजाई की। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में तकरीबन 200 कच्ची बस्तियों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मसमार करने पर उबूरी पाबंदी लगा दी है। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस हरिकेश राय की डिवीजन बेंच ने अर्जी गुजारों, विद्यार्थी, वैशाली और दिगर की अर्जी पर उबूरी हुक्म सुनाया।
اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے پیر کو کہا کہ ہنر ہاٹ سے 9,50,000 سے زائد دستکاروں اور کاریگروں کو روزگار کے مواقع فراہم کی گئے ہیں، جن میں سے 50% سے زیادہ خواتین کاریگر ہیں۔ مسٹر نقوی نے 40ویں ہنر ہاٹ کے اختتام کے موقع پر ممبئی کے MMRDA گراؤنڈ میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس کا انعقاد 16 اپریل سے 27 اپریل تک کیا جائے گا۔ ممبئی میں چل رہی اس ہنر ہاٹ میں اب تک تقریباً 20 لاکھ لوگ آ چکے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کے نئے معاملات میں اتار چڑھاؤ کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران انفیکشن کے تقریباً 2,541 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ اتوار کو ملک میں 3,02,115 کورونا ویکسین لگائی گئیں۔ تمل ناڈو کی مشہور موٹیویشنل اسپیکر ٹیچر سبریملا جیا کانتھن مشرف باسلام ہو گئی ہیں۔ انہوں نے عمرہ کرتے ہوئے اپنا اسلامی نام فاطمہ رکھا ہے۔ مکہ مکرمہ میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد فاطمہ نے اپنے قبول اسلام کی تفصیلات بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ سے سوال کرتی تھی کہ دنیا میں مسلمانوں سے اس قدر نفرت کیوں ہے۔ میں نے غیر جانبداری سے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا، اس کے بعد مجھ پر حق آشکارا ہوا اور آج میں اپنے آپ سے زیادہ اسلام سے محبت کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہونا ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ سپریم کورٹ نے جموں و کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کر کے اسے مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کرنے کے قانون کو چیلنج دینے والی عرضیوں پر گرمی کی چھٹیوں کے بعد سماعت کرنے پر اتفاق کا اظہار کرتے ہوئے پیر کو کہا کہ وہ عرضیوں کو جولائی میں فہرست بند کرنے کی کوشش کرے گا۔ چیف جسٹس NV رمن کی صدارت والی بینچ نے سینئر وکیل شیکھر لوہڑے اور P چدمبرم کی اپیل پر کہا کہ عرضیوں پر 5 ججوں کی بینچ سماعت کرے گی۔ مہاراشٹر میں ہنومان چالیسا کی سیاست پر قائدین کے درمیان گرما گرم بیانات جاری ہیں۔ BJP کے رکن پارلیمنٹ نونیت رانا کی جانب سے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کے مکان کے سامنے ہنومان چالیسا پڑھنے کی اجازت دینے کا مطالبے کا جواب دیتے ہوئے مہاراشٹر میں شیو سینا کی حلیف NCP کی خاتون لیڈر فہمیدہ حسین نے کہا کہ میں دہلی میں لوک کلیان مارگ پر وزیر اعظم نریندر مودی کی سرکاری رہائش گاہ کے سامنے نماز ادا کروں گی۔ انہوں نے نماز کے ساتھ ہنومان چالیسا، درگا چالیسا، نمکور منتر چدوتا کی بھی اجازت دینے کی مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے مطالبہ کیا اور فہمیدہ حسین نے اس سلسلے میں امت شاہ کو ایک خط بھی لکھا کہ مجھے نماز کے لیے اجازت درکار ہے۔ فہمیدہ حسین نے مطالبہ کیا کہ MP نونیت رانا اور ان کی اہلیہ چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کی سرکاری رہائش گاہ کے سامنے ہنومان چالیسا پڑھنے کی اجازت طلب کریں۔ اگر انہیں اس سے فائدہ ہو وہ بھی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے سامنے نماز ادا کرنے کی اجازت حاصل کریں گی۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے ہندوستان کی قومی سلامتی، بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات اور امن و امان کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے کے معاملے میں 16 YouTube چینلز پر پیر کو پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت کے بیان کے مطابق ان میں 10 ہندوستانی اور 6 پاکستان سے چلائے جا رہے چینلز ہیں۔ ریلیز کے مطابق یہ ہے کہ کارروائی انفارمیشن ٹیکنالوجی رولز کے تحت فراہم کردہ ہنگامی اختیارات کے تحت کی گئی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ محکمہ پولیس میں 16,000 سے زائد ملازمتوں کے لیے نوٹیفکیشن جاری۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پر 22 کروڑ کی ہیروئن ضبط۔ قرض کے دلدل میں پھنسنے والے آن لائن ایپ سے چوکس رہنے پولیس کا مشورہ۔ اور مشہور تمل شخصیت سبریملا مشرف باسلام، کہا مسلمان ہونا باعث اعزاز۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔